हेलो फ्रेंड्स, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। मु ममता भक्तिवाणी चैनल को स्वागत करुछि। आज आम शुणा कार्तिक महात्मर पंचम अध्याय। यह शुणा द्वारा जीवन में ग्रह मानकर पीड़ा कम होता है और सौभाग्यर द्वार खोली थाए। जीवनर व्यस्त बहुल समय थोड़े निश्चय समय बाहर करी प्रतिदिन शुणी नियंतु यही कार्तिक महात्म। जीवन में सरसता आसीबो। नारायणंकर पवित्र नाम शुणिले साजुज्य मुक्ति मिली थाए और वैकुंठ प्राप्ति होता है। आमर आचरण में सात्विकता भाव परिप्रकाश होई सत्मार्गरे जीवन चली थाए। तेबे आसंतु शुणिबा पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच एमंत कृष्ण वाक्य शुणी शेषक्राजितर दुलणी पूछन्ति पति स्नेह घेनी भोनाथ कह पुण्य ध्वनि। कार्तिक महात्म्य दुर्लभ जे धर्म भागरे सुलभ। जे धर्म कथा विधिकृत्य कही संतोष कर चित्त। कहन्ति करुणा सागर भोप्रिये शुण धर्म सार। पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्यवंशरे उत्पत्ति। कृतयुगरे महाराजा सुखे पालई जन प्रजा। धरणी शस्य पूर्ण करी दुष्ट दानव दर्प हरि। विष्णुर अंगु अवतार तेणु विवेक नृपवर। नारद मुनिक अग्रते धर्म पुछई नित्ये नित्ये। दिने को आस्थाने बसाई मुनि की बोले नर साई। हे मुनि विष्णु पारायण तुम्भे सकल धर्म जान। कह के बण धर्मे प्राणी अन्ते कृतांत लोक जिणी। बसंती गोविंद मंदिरे पुणी न पड़न्ति संसारे। श्री नारद उवाच त्वं विष्णुर्वंशभूतश्च ज्ञानं विद्यते तव तथापि वदतः सम्यं महात्म्यं शृण्वेनकः। कह के मन्त धर्म पूर्ण मुनि कहन्ति राये शृण। कार्तिक व्रत धर्म बळे मुक्ति लभन्ति निश्चले। अशेष जन्म पाप हरे निश्चिंते बसे विष्णुपुरे। एमंत धर्म जहि सिद्धि शुण से व्रत राज विधि। पूर्वे विधाता पद्म जोनि विष्णु आदेश शिरे घेनी। अमर सभा मध्ये बसी कार्तिक धर्म पर संसी। जहा कहिले विधि मते से कथा शुण एक चिते। आश्विन शुक्ल एकादशी कार्तिक व्रत उपवासी। व्रत करिबे जेउ जन संकल्प इच्छी सेहि दिन। रजनी प्रात काल देखी सत्वरे शयन उपेक्षी। ग्राम उपान्ते नई ऋते गमिब कर्माणि निमन्ते। सेहि दिगकु मुख करी उत्तरे तीनि ताली मारी। अधोबदने तृणासने कर्माणि बसिब मौने। पात्रे उदक थिबो नेई मृत्तिका किछि थिबो थोई। शौच हेब बेनि जोगे त्रय गृहरे एक लिंगे। बाम हस्तरे 10 बार शपथ बेनि कर स्थल। पाद जुगरे तीनि तीनि शौचे मृत्तिका जल घेनी। पुणी प्रवेश होई घरे बास आसन घेनी करे। प्रवेश होई जल घाटे से जे विहत कर्म पीठे। आणिब दांत काठी खोजी वनस्पति रे जेते वर्जी। समिध कंटक दुर्गंध जे देवस्थानर प्रसिद्ध। हर समिध लता तृण एते उपेक्षी ज्ञाने आण। यद्यपि वृक्ष न मिलिब
ରସାଳ ପତ୍ରରେ ଘଷିବ। ଆପେର ପିଲା ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ପତ୍ର ତୋଲିବ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି। ଦନ୍ତ ମାଜିବ ଯତ୍ନ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅପହରି। ଉମାସ ଷଷ୍ଠୀ ଏକାଦଶୀ ଯେବେ ଗ୍ରହଣର ବିଶସି। ଏଦିନ ନ ଘଷିବ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର କଳେ ଜଳେ ଧୌତ। ନୋହିଲେ ଦିନେ ଅନୁସରି ରଜନୀ ଥାଉ ଶୁଦ୍ଧ କରି। ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଜିତ ତିଳ ଏଳା ଏହି ମତ। ନାଭି ପ୍ରମାଣେ ଜଲେ ପଶି ସ୍ନାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି। ସୁମରି ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବ୍ରତ କରିବ ନିବେଦନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ଫଳ ସୁଦୟା କର ଆଦି ମୂଳ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହର ଦୁଃଖ ନାଶନ ବାନା ତୋର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି। ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲିବ ତ୍ରାହି ଦିନେଶ୍ୱର। ତୁ ଦେବ ଦାମୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜଳେ ସ୍ଥିତି। ମୁକ୍ତି ପ୍ରସରେ ପଦ ତଳୁ ମତେ ଉଦ୍ଧର ଭବ ଜଳୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରି ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି କରେ ଧରି। ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ଜଳ ଦାନ ବୋଲିବ ନମୋ ନିରଞ୍ଜନ। ସଂଜ୍ଞା ବଲ୍ଲଭ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୋର ଦୁରିତ କର କ୍ଷୟ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ସ୍ନାହାନ ଫଳ ଲଭ ପୁଣି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଞ୍ଚଗୁଣ ନଦୀରେ 10 ପରିମାଣ। ତୀର୍ଥେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଫଳ ପାଇ। ଏମନ୍ତ ସ୍ନାନ ଫଳ ଆଦି କହିବା ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ନ ପିନ୍ଧି କଳା ରଙ୍ଗ ବାସ ସୁକଳ ବସନ ବିଶେଷ। ଅଥବା ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆବର ବସ୍ତ୍ର ନୋହେ ସିଦ୍ଧି। ତହୁଁ ଦେବତାଲୟେ ଯିବ ଯେ ଦେଶେ ଥିବ ଯେଉଁ ଦେବ। ବିଶେଷ ହରିହର ଆଳ ଏବେନି ଦେବଙ୍କର ମୂଳ। ଦେବତା କର ଦର୍ଶନ ନିବେଶୀ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଧୂପ ଦୀପାଦି ଯେବା ମିଳେ। ବିଧି ଉପାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜି ଯେ ଦେବ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଜି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କନିଅର ପୂଜା କରିବ ଗଦାଧର। ଅରଖ ଦୁଦୁରାଗ ଈଶ ମଲ୍ଲିକା ଆଦି ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପି ଏହା ଶିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶୁଣ ଯାହା। ଜବା ଉତ୍ପଳ କୂଳ ଜୁଇ ସେବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ତୁଳସୀ ଗଣେଶେ ନ ପୂଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାଦଳ ବର୍ଜି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଜପିବ ନାରାୟଣ ନାମ ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୀତା ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଯେହୁ ଭଣି। ତାହା ଶୁଣିବ ମନ ତୋଷେ ଭଜିବ ଗୁରୁ ଉପଦେଶେ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହା କହିବା ବିଧି ମତେ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଭକତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ନମୋ ମହାଦେବ ଦାସ କରୁଣା କର ପୀତବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ उत्तरखण्डे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत संकल्पे नाम पंचमोऽध्यायः।